बंधुगण नमस्कार जय जगन्नाथ। बंधुगण एवं शुणु आज भिडियो आमे आपण मानक जणाइबू बेलगछ घरर क्यों जगार रहिले धनर वर्षा होता है एवं घरर क्यों जगार रहिले सर्वनाश होता है। बंधुगण आसंतु जानिबा बेलगछ को गृहरे केउठी एवं किपरि रखिले वास्तुदोष दूर हेबा सह गृहरे धनर वर्षा होता है। बेलगछ गोटे एमिति गछ जी कि समस्त संसार दुर्लभ अटे। तार दिव्यता तार दुर्लभता तार औषधीय गुण तार क्षमता पाई समस्त देवी देवता एवं समस्त मनुष्य जातिर प्रिय एवं आदरणीय होता है। पुराण शास्त्र अनुसार यही गछर सृष्टि माँ लक्ष्मींकर अंशरू होइअछि जहाँकि आपण मैंने अल्प बहुत जानिथिबे। तेबे आसंतु यह जानिबा पूर्वरु किछ हितवाणी मन रखिए। ध्यान करने समय माला गड़ाइबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं मन स्थिर होगा सहित समर्पण भाव जाग्रत होता है। तृतीय नेत्र थिबा देवादेवी को भक्ति एवं निष्ठार सहित पूजा अर्चना करने द्वारा अविलंबे समस्या समाधान हुए एवं समस्त मनस्कामना पूर्ण होता है। समस्त शुभ कार्य किंबा मांगलिक कार्य स्वस्तिक चिन्ह अंकन करने उचित। यह अत्यंत शुभ होगा सहित माता लक्ष्मीकर कृपा दृष्टि पड़ी था। महोदधी अथवा समुद्र रे स्नान करने द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होगा सहित पापताप नष्ट होता है। पानी रे केबे भी मलत्याग बा मूत्रत्याग करने उचित नुहे। यह अमंगलकारी होता है एवं मृत्यु पर कुकुर जन्म प्राप्त होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु उत्तर दिग को केबे भी मुंड करी सोइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं मस्तिष्कर शक्ति क्षण होता है। दिन रे केबे भी सोइबा उचित नुहे। यह अशुभ होगा सहित आयु क्षण होता है एवं पाचन शक्ति दुर्बल होता है। बंधु छिड़ा हुई केबे भी परिश्रा करने उचित नुहे। यह अमंगलकारी होता है एवं अंडकोश प्रभावित होता है। पिंधुथिबा गंजी किंबा गामुछा चिरीगले केबे भी सिलाई करी पिंधिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है एवं दारिद्रता वृद्धि होता है। बंधुगण ए पर्यंत आपण माने जदि वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। प्रत्येक दिन प्राप्त भोजन करने पूर्व 7टी तुलसी पत्र खाइबा द्वारा मंगलकारी होता है एवं शरीरर क्लांति वृद्धि होगा सहित रोगमुक्त होता है। प्रत्येक दिन शଯ୍ୟା त्याग करने पर गुरुजन एवं इष्टदेव को प्रणाम करने उचित। यह मंगलकारी होता है बंधुगण एवं बाधा विपत्ति रक्षा मिलता है। संध्या समय शोइबा पढ़िबा किंबा भोजन करने निषेध होता है एवं राति ओदा पादरे केबे भी शोइबा उचित नुहे। यह द्वारा धनहानि होता है। भल रोजगार करने पर भी जदि धन संचय हो पारु न थाए तेबे शनिवार दिन कला कुकुर को रुटी रे सोरिष तेल लगाई खाइबा को देले धन संचय वृद्धि होता है। सप्ताह को थरटिए समुद्र लुण पानी रे पकाई घर पोछिबा द्वारा अशुभता दूर होता है एवं परे कली झगड़ा होई न थाए। प्रत्येक दिन महालक्ष्मी को ध्यान करी शुद्ध केशर तिलक लगाइबा उचित। यह द्वारा धन लाभर संभावना वृद्धि होता है। प्रत्येक शनिवार दिन ओस्त गछ मूल तेलर दीप जालिबा द्वारा शुभ एवं मंगलकारी होता है। ता सहित धन लाभ होबार संभावना वृद्धि होता है। ଯେଉଁ ଘରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅପମାନ ତାମସିକ ଭୋଜନ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଧନ ଡାକ୍ତରଖାନା ଜେଲଖାନା ଏବଂ ପାଗଳଖାନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଘରର ନୈಋତ୍ୟ କୋଣ ଅଥବା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ यह अशुभ होता है एवं कोर्ट कचेरी मामला देखा देता है। बंधुगण ए पर्यंत आपण माने जदि ये वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक कर दिंतु एवं चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु।
ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କେବେ ବି ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ମୁହଁ ନ ଧୋଇ କେବେ ବି ଚାହା ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ଏବଂ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ରାତିରେ କେବେ ବି ଭାତ, ଦହି କିମ୍ବା ଛତୁଆ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ପାର ହେବ। ବାସ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଧଳା ଘୋଡ଼ାର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବାଛୁରୀକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିବା କାମଧେନୁ ଗାଈର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଇଟି ହଂସର ମୂର୍ତ୍ତି ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ହାତୀର ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମତଭେଦ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାଆମାନେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମାନନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପିଲାଙ୍କ ପଢ଼ିବା ଘରେ ଶୁଆ ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ପିଲାଙ୍କର ମନ ଲାଗିଥାଏ। ଶୋଇବା ଘରେ ହିମାଳୟର ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବଂ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭୂତି ଆସିବା ସହିତ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କେବେ ବି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଦେଖାଯିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କୋଠରୀ ସମ୍ମୁଖ କାନ୍ଥରେ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଫଳତାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମାନିଲେ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଘରର ଶୟନ କକ୍ଷରେ କେବେ ବି କୌଣସି ଗଛ କିମ୍ବା ଜଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଜିନିଷ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଲବଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗୁଜୁରାତି ଭସ୍ମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଲେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବେଡରୁମ୍ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ଏହା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେଲଗଛ ଗୃହରେ କେଉଁ ଦିଗରେ ରହିଲେ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଲଗଛ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଈଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ କିମ୍ବା ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ଅଭାବ ଥିଲେ ଧନର ଆଗମନର ବାଟ ଖୋଲିଥାଏ। ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତି ବଜାଇ ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଘରର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏହି ବେଲଗଛ ରହିଲେ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଘରର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏହି ବେଲଗଛ ରହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।